Vodu zakuhajte. Dodajte 7 grama soli, 100 grama ječmene kaše. Nastavite kuhati 35 do 40 minuta. Procijedite. Dobro isperite pod mlazom hladne vode. Manja konzerva crvenog graha, to je oko 220 grama neto ocijeđene mase. Ljubičasti luk. Sada su ovo glavni sastojci uz malo soli i papra, jabučnog octa i bućinog ulja, ali možete dodati svježu slatku crvenu papriku, mrkvu, kako sam već bio rekao, malo soli i papra, jabučni ocat i bućino ulje. Kratko još ohladite u hladnjaku i poslužite uz recimo kuhano jaje, svježu rajčicu, kukuruz šećerac i malo svježeg vlasca. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojne vrste salata, za razne recepte koje bi volio da probate.